تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل بالفضيلة يا رب صل على
الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث وارث مانح السالم عالم الكائن والباين والزاهد والزاهد السميع الغافل والبائن والطالب والقارب ويحد الناطق والصامت والجامد والزائد يضرب باللسان بهذه الخوالد خلق مخا وعجبا وعودة وعرق ولحم وجلد وشعر من أزم متلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب في كل ليلة إلى السماء دنيا وينادي عن مستغفر هل من طالب حاجة فهو النظام طالب ولو رأيت الخدم قياما على الأقدام وقد جادوا بدموع السواكن والقوم بين نديم ودائم وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب ولا يزلن في الاستغفار حتى يقف كف النار ديون الغيائب ويعودون وقد فاتوا بمطلوب وادركوا لدى المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو غائب لا إله إلا الله وتعالى من ملك أوجد النور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض الفخر على الأشياء وقال هذا شيد الأنبياء وجد الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الأول عن بحر العلم دافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى أرض في ظهر آدم عليه السلام في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم خلف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من أصحاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بيني أبويهما لم يتكي على سفاح القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه ألف صلاة الله على سيدنا
معشر ذوي الألباب حتى أشهو لكم رئيس بمعاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة المالك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا كبر ولا حجاب فلما آن أول ظهور شمس الرسالة في السماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لننقل مملكة جبريل في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإذ الأرض والسماء أنقله في هذه ليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره أهل البيت اللهم صل وسلم وبارك عليه مكرا شكرا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وازداد السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم شاهدات شاهدات عاملات
ya Allah yang wujud Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin amin hamdan ka'an min Allah sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma iyyakum min syafa'ati wa rahmatu wa rahmatan Allahumma rahmati hadha an-nabiy al-karim wa alihi wa ashabihi sarikin ala madhihi ja'alna min khiyar ummatihi wa sunna bi hurmati wa shukran wa amin ya Allah ومثل على عبدي وجمعك اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا يا رب العالمين اللهم إنه كان معنا في السوق الباقية رضوان عن القضاء ولا تركنا الثواب بهذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا كنا مساجد الله اللهم ارحمنا إذا سنا مساجد الحدود اللهم ارحمنا إذا سنا ولا مقتولين واغفر لنا منك بالخير اجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من حسنة هاد المسلمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. وارزقنا يوم القيامة مقاما رضيا اللهم صل من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah. ولمشايخنا والمعلمين ولجميع Amin. المؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات اللهم يا قرب من التوبة علينا وجميع ذنوبنا بطبع المعصية إلى عز الطاعة وثبت أقدامنا بواجبات منهج أهل السنة والجماعة الذين أوجبت لهم رحمة وشفاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Jazakumullahu khairan katsir. Khudh man safa'a wa qadar ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fik lahu tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjung saurna instruksi kangge saya hajat hoyong gitu lah. Hoyong langsung ceramah saurna. Insyaallah ping diwakilan ku rencangan titim hadroh ka kersana Kang Rizky al-waktu al-makan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin wal muslimin. وجعل يقع على قلوب المنافقين والمشركين والكافرين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى رحمة للعالمين. Sebelum masuk ke materi, ada 3 hal penting
yang mungkin akan sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, yuk marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta nikmat. Di antaranya nikmat yang bisa kita lihat secara zahiriah yang mungkin kita sudah sama-sama saksikan, dan juga nikmat yang tidak bisa kita lihat namun bisa kita rasakan secara batiniah. Yaitu apa? Yang pertama, nikmat iman dan nikmat Islam, serta tak lupa juga nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang untuk bisa berkumpul alhamdulillah di tempat yang mulia ini. Ini kita jauh-jauh nih alhamdulillah nih dari Bapak Madang. Ya, Citaringgul, ya, Citaringgul, Citarup juga ada hadir. Ya alhamdulillah kita bisa silaturahim di sini. Yang kedua, yuk marilah kita sama-sama aturkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Allah kita dapat membedakan mana yang hak yang harus kita kerjakan, yang dan yang batil yang harus kita tinggalkan. Untuk yang ketiga, punten beribu-ribu maaf kepada khususon Saibul Bait, khususon para anjungan, para ustaz, para kiai yang punten berdirinya saya di sini tidak lebih berilmu, tidak lebih baik daripada orang yang mendengarkan. Ibaratnya kita di sini hanya sekedar muhadharah aja. Karena banyak di sini para alim ulama yang lebih ilmunya lebih tinggi daripada saya pribadi. Amanat tadi katanya dikasih waktu cuma 10 menit sampai dengan 15 menit untuk menyampaikan Mau'izatul Hasanah. Langsung saja. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam bersungguh-sungguh dalam namanya berdoa itu wajib. Maksudnya apa? Punten. Seperti apa? Misalnya contoh, amin yang ikhlas itu seperti apa? Ya, amin yang ikhlas itu seperti apa? Seperti misalnya dalam sholat fardu misalnya. Ya, dalam sholat fardu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi namanya aminnya itu seperti apa? Jangan sampai teriak-teriakan dan sebagainya. Ya. Terus di bulan yang mulia ini, yaitu alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih di tahun sekarang, bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Bukan bulan November sekarang ya? Ya, bulan November bukan, tapi yaitu adalah bulan Rabiul Awal. Di mana di bulan Rabiul Awal ini ada sosok seorang yang sangat mulia yang dilahirkan. Ketika ada kabar nih beliau dilahirkan, itu ars berguncang keras. Sampai bahkan pada saat zaman dulu, pada saat kelahiran Kanjeng Rasul ini, itu namanya patung-patung, namanya orang Yahudi nih, ya, orang kafir Quraisy itu hancur semua. Bahkan namanya api dari negara Majusi pun yang tadinya nggak pernah namanya padam, ya, nggak pernah padam, ketika Kanjeng Rasul istilahnya lahir itu seketika padam. Karena kenapa? Karena kemuliaan dari Kanjeng Rasul ini. Bahkan Abdul Thalib ya, kakeknya pun ketika mendengar nih sosok yang mulia ini mau lahir, itu sampai jalan sampai setengah lari untuk bertemu dengan namanya nih sang baginda ini. Ya. Terus ya, di bulan sekarang ini, bukan hanya bulan sekarang doang, bukan hanya momen ini doang, tapi salawat itu penting. Ya. Kalau bisa setiap hari, jangan sampai lidah kita kering. Mohon maaf nih ya kalau misalnya bahasanya ini agak-agak Betawi, karena kita asalnya juga dari Betawi. Ya, dari kebetulan kita silaturahmi dari Tanah Abang. Ya, dari Tanah Abang.
Jadi Budon. Iya. Alhamdulillah dah kalau misalnya ada yang dari Tanah Abang juga. Ya. Jadi namanya mengucapkan salawat itu bukan hanya istilahnya kita momen-momen maulid doang, tapi kalau bisa setiap hari. Kalau bisa jangan sampai setiap hari nih, setiap jam kita ya ucapin salawat. Karena kenapa? Ya, jangan sampai kita istilahnya kering lidah kita, jangan sampai kita buta dengan namanya salawat. Ya, bahkan istilahnya kalau di sini nih ada rutinan kagak? Ada ya? Ada. Ya alhamdulillah dah. Kalau ada alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah di kampung kita mas ono ya alhamdulillah ada juga gitu. Jadi setiap minggu rutinan gitu. Tapi aduh miris banget. Miris sih kenapa? Ya kalau bisa yang berperan itu jangan remakor-makornya. Ya alhamdulillah nih ya kalau senang lihatnya kalau misalnya nih yang hadir pada saat maulid ini juga ada anak mudanya gitu ya, bahkan di bawah juga nih kalau misalnya ya kita mungkin di lapangan terbuka bisa semua ketampung, tapi alhamdulillah nih yang di bawah juga mudah-mudahan kedengaran dah gitu. Ya mudah-mudahan kedengaran, karena kenapa? Hakikatnya sifat namanya manusia yaitu ada dua sikap. Yang pertama adalah sifat khauf dan yang kedua adalah sifat roja. Yaitu khauf yang seperti apa? Ya rasa takut kita sama Allah. Rasa takut kita sama Allah. Jangan sampai punten nih sekarang nih ya. Sekarang lagi zamannya ya kita corona ya. Ya lagi zamannya corona. Ya alhamdulillah tapinya berkat kecintaan kita terhadap Kanjeng Rasul, berkat kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi, kalau diucapin nama Muhammad ya, yang pertama berkat cinta kita semua terhadap Kanjeng Rasul, terhadap namanya Nabi Muhammad. Bukan kita takut sama corona, bukan kita namanya istilahnya apa ya, ngelawan namanya corona pasti ada. Allah menciptakan namanya sakit, pasti ada obatnya. Tapi rasa cinta kita bisa mengalahi itu semua. Insya Allah mudah-mudahan yang datang ke sini yang sedang sakit mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan yang sedang dalam kesulitan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan nih perasaannya yang mudah-mudahan Allah lanjutkan usahanya, barokahkan usahanya. Amin. Ya. Berkat rasa cinta kita yang rasa khauf kita terhadap Allah. Jangan sampai rasa takut kita melebihi. Ya karena kita takut corona dan sebagainya. Pasti meninggal pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Meninggal mah pasti. Tapi apa-apa kadang-kadang ke rumah sakit omongannya ujung-ujungnya corona. Rumah sakit ujung-ujungnya periksa timbang panas doang corona. Istilahnya mah begini dah. Ya, istilahnya begini. Takdir mah udah namanya kita udah ada waktunya meninggal ya meninggal. Namanya kalau misalnya meleset, misalnya udah deh besok aja. Kita besok, walaupun kita istilahnya depan kita nih mau tabrakan, tapi kalau kata malaikat Israel nih diamanin sama Allah, besok aja, ya udah besok. Kagak bisa namanya. Yang pertama tadi khauf, yang kedua sifat roja. Apa sih sifat roja? Roja itu adalah rasa harap kita. Kita datang ke sini bukan semata-mata karena istilahnya kita ngelihat makanan banyak, ya. Bukan ngelihat banyak, apalagi kalau misalnya tuh, wah besoknya kayak gimana nih, dagingnya ayam apa gimana nih, iya. Jangan sampai niatnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya niat kita semua bersih dah, ya. Mudah-mudahan sifat niat kita datang ke sini semua bersih, karena punya rasa harap, punya rasa namanya kecintaan. Mudah-mudahan pada saat nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah. Salawat serta salam. Yang pertama, salawat itu terbagi, kalau kata guru kita ini, kalau karena kita emang nih orang yang apa ya, fakir ilmu, jadi semua omongan-omongan kita itu berasal dari ustadz, dari kiai dan sebagainya. Ini dulu ustadz ngajarin kita salawat itu ada dua. Yang pertama adalah salawat al-ma'suro. Apa sih al-ma'suro? Yaitu salawat yang dibuat oleh Rasulullah sendiri. Dan sifat ketawaduan Rasulullah ini
itu menghargai para nabi-nabi sebelumnya. Yang dipilih adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang seperti apa salawat al-ma'surah? Yaitu adalah yang kita baca setiap tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Disitulah salawat sifat ketawaduannya namanya Rasulullah. Karena kenapa? Istilahnya menghargai para nabi-nabi sebelumnya, yaitu yang dipilih adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kenapa? Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Banyak keturunan beliau yang istilahnya menjadi seorang nabi. Makanya penghargaan yang terbaik adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah salawat ghairu ma'tsura, yaitu salawat yang dibuat para ulama-ulama dulu. Bahkan yang seperti tadi kita baca ini, yang kita bacain Maulid Adibai, ya, yang sebagainya, Maulid Azab, Maulid Adiulami, Maulid Simtudorar dan sebagainya. Itu adalah karangan-karangan ulama untuk bikin kita mengingat namanya Rasulullah. Karena kenapa? Ya, namanya zaman dulu itu kalau misalnya kita punten, maaf, kalau kita misalnya baca A, B, C dan sebagainya, tapi kalau misalnya kita tanpa pakai nada dan sebagainya gitu, itu mungkin susah tangkapnya. Tapi ulama-ulama dulu ya kalau misalnya kita kenal namanya nazoman gitu ya, supaya istilahnya ada nada-nada yang bikin kita itu menarik dan sebagainya, jadi mudah dihafal insyaallah. Terus untuk selanjutnya yaitu apa lagi ya, kita bingung dah deh. Iya bingung. Pantun baik. Ya biasanya rata-rata orang Tanah Abang, orang Betawi itu biasanya pada pintar pantun gitu. Ya katanya gitu. Tapi kita mau nggak usah pakai pantun dah ya. Kita ditodong. Di sini juga ditodong. Iya ditodong. Kita barengan datang alhamdulillah nih. Tadi kita sempat kesasar juga. Nggak tahu kemana itu dah tuh. Ya alhamdulillah. Berkat izin Allah kita sampai juga ke sini bisa silaturahim sama semuanya berjamaah. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu apa itu? Oh ya. Oke, gini. Yang mudah-mudahan datangnya kita ke sini untuk mencintai para nabi, khususnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam hadis dikatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Ya, nanti pada saat di yaumil kiamah nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cintai. Kenapa kita cinta sama Rasul? Ya karena kita kita ngarepin syafaatnya. Kita cinta sama Rasul. Ya mudah-mudahan Allah rasa cinta kita juga mudah-mudahan nih Allah pun Rasul pun cinta sama kita gitu. Ya mudah-mudahan dengan datangnya kita ke sini mudah-mudahan Rasulullah pun cinta sama kita semua. Amin. Bahkan bukan hanya istilahnya kita doang. Bukan hanya kita doang yang cinta. Tapi bahkan malaikat dan Allah pun namanya cinta ke kanjeng Rasul. Bahkan istilahnya Allah nyuruh kita puasa, Allah kagak puasa. Allah nyuruh kita sholat, Allah pun kagak sholat. Tapi namanya Allah nyuruh kita bersalawat, tetap kita Allah nyuruh kita bersalawat, Allah pun bersalawat kepada kanjeng Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau misalnya salawat mah kalau bisa wajib ya. Wajib apa gimana? Ya jadi jangan sampai nih bibir kita kering dah. Ya, jangan sampai bibir kita kering karena namanya di sholat juga ada, ya di sholat juga ada. Ya alhamdulillah udah 15 menitan dah ya, gitu. Karena kita tadi talaknya cuma 15 menit doang. Ya alhamdulillah mudah-mudahan
suatu saat nanti kalau kita ada umur panjang lagi, kita ada kesempatan lagi, syukur-syukur kita bisa silaturahim. Punten onzon makola wala tanzon makola. Mungkin kalau ada yang benar, ada yang masuk di hati ya boleh diambil, tapi kalau misalnya nggak ada yang ada kesalahan, bolehlah dikoreksi. Karena jujur ya anggap aja kita di sini mas sebagai muhadoroh, karena apa ya kita emang bukan ustadz dan sebagainya, karena todong aja ya. Ki ente besok misi ya udah ayo dah insyaallah dah gitu ya. Oke, mungkin dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kemana mudah-mudahan wasilah sababnya lantaran kunaon kita madangkeun tausiahna anggaplah ajaran bangtengnya. Mudah-mudahan kurang sarea di dieu ngalangkungan riungan ieu Allah Subhanahu wa taala nurunkeun rahmatun maghfirah ka urang sarea. Amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir nyuhunkeun naon gitu periode nana kangge penutup kangge doa. Abdi masrahkeun ka kesepuhan di dieu Bang. Soalnya sakitu mangga wakos sinareng obatna di sumanggakeun. Ya Allah ya Allah.